So Vasuman is on the way, something like that? Yeah. Okay. Anyway, we want to start. It's 10 o'clock. 2 minutes. O he Vaisnava Thakura Doya Sagada Edase Karuna Kori. O he Vaisnava Thakura Doya Sagada Edase Karuna Kori. O he Vaisnava Thakura Doya Sagara Edase Karuna Kori. O he Vaisnava Thakura Doya Sagara Edase Karuna Kori. Diya Pada Chaya Godaheya Maya Tumara Karuna Kori. Diya Pada Chaya Godaheya Maya Tumara Charana Dori. Diya Pada Chaya Godaheya Maya Tumara Charana Dori. Jaya Begatami Jaya Dosha Shuddhi Jaya Guna Deho Dashe. Jaya Begatami Jaya Dosha Shuddhi Jaya Guna Deho Dashe. Jaya Begatami Jaya Dosha Shuddhi Jaya Guna Deho Dashe. Jaya Satsanga Geho Amare Bosichi Sangera Oshe. Jaya Satsanga Geho Amare Bosichi Sangera Oshe. Jaya Satsanga Geho Amare Bosichi Sangera Oshe. Jaya Satsanga Deho Amare Bosichi Sangera Oshe. Eko ke amare nahi paya balo Hari Nama Sankirtane. Eko ke amare nahi paya balo Hari Nama Sankirtane. Eko ke amara nahi paya bolo Hari Nama Sankirtane. Eko ke amara nahi paya bolo Hari Nama Sankirtane. Tumi kripa kori sada bindu diya Deho Krishna Nama Dhane. Tumi kripa kori sada bindu diya Deho Krishna Nama Dhane. Tumi kripa kori sada bindu diya Deho Krishna Nama Dhane. Tumi kripa kori sada bindu diya
Geho Krishna Nama Dhane. Krishna se tumhara Krishna dite paro tumhara sokote aache. Krishna se tumhara Krishna dite paro tumhara sokote aache. Krishna se tumhara Krishna dite paro tumhara sokote aache. Krishna se tumhara Krishna dite paro tumhara sokote aache. Ami tu Kangala Krishna Krishna bole jaye Prabhu pache pache. Ami tu Kangala Krishna Krishna bole jaye Prabhu pache pache. Ami tu Kangala Krishna Krishna bole jaye Prabhu pache pache. Ami tu Kangala Krishna Krishna bole jaye Prabhu pache pache. Oh hey Vaisnava Thakura doya yasa gare edarshe karuna kori. Oh hey Vaisnava Thakura doya yasa gare edarshe karuna kori. Yapada chaya soda he amaya tumhara charana dori. Yapada chaya soda he amaya tumhara charana dori. Oh, this is very noteworthy song written by Srila Bhaktivinoda Thakur. O hey Vaisnava Thakur, O Venerable Vaisnava, Doya Yasagara means... Oh, okay. Don't understand everybody. Takže tohle je píseň od Bhaktivinoda Thakura, o Vaisnava Thakur. Doya Sagara, he is an ocean of mercy. On je oceánem milostí. Edashe Karuna Kori, be merciful to this servant of yours. Buď milostivý k tomuhle služebníku. Dyapadachaya Shodaheya Maya Tumara Charana Dori. Purify me with the shade of your lotus feet. Your lotus feet I humbly hold. Očistí mě stínem svých lotosových nohou a já je pokorně držím, ty lotosové nohy. Yes. So, whatever we know about these things, these very confidential topics, as expressed in this song, Že cokoliv víme o těchto velice důvodných tématech v této písni, we know from Srila Prabhupada. to víme od Šrily Prabhupády. So, service to the lotus feet of the spiritual master is manifest, yes, in the literal way of, as we see here, in, your lotus feet I humbly hold. Takže ta služba lotosovým nohám duchovního mistra se tady manifestuje, jak je to v té písni, právě tím, že říká, že držím ty lotosové nohy, pokorně držím. On the Vyasa Puja day, then the feet, lotus feet of the spiritual master are bathed, just as described here. No, v den Vyasa Puji jsou lotosové nohy duchovního mistra koupány, tak jak je to tady popsáno. But from Srila Prabhupada, who had thousands and thousands of disciples, so we see that it was not possible for all these disciples to even touch his feet and then bring their hand to their head, as so often happens.
Takže Šrila Prabhupada měl tisíce a tisíce žáků a pro ně nebylo možné ani se dotknout jeho nohou a dát si prach na hlavu, tak jak se to dělalo. So this service to the lotus feet of the spiritual master, it has a missionary sense. Ta služba lotosovým nohám duchovního mistra má misionární smysl, misijní smysl. And this is actually calling upon the disciple to understand, to appreciate the innermost core of the heart of the spiritual master, coming in the line of Srila Prabhupada. Takže ono to znamená, je to taková výzva pro žáka nebo pro žáky, aby pochopili nejhlubší srdce duchovního mistra, který pochází z duchovní posloupnosti. And Srila Prabhupada said about his translation work, his writing of the Bhaktivedanta purports. Srila Prabhupada řekl o svých Bhaktivedantových výkladech, které psal, that these are my ecstasies. To jsou moje extáze. So, in other words, his ecstasy was in following the mission given him by his spiritual master. Takže to znamená, že to byla mise, kterou dostal on od svého duchovního mistra. Because also Srila Prabhupada used to say about his relationship to his spiritual master that the times of direct association were very rare for him. Že on taky řekl o svým duchovním mistrovi, že přímé sdružování se se svým duchovním mistrem pro něho bylo taky vzácné. But Prabhupada stressed much more than the ceremonial expression of service to the spiritual master. He stressed the importance of what he called catching up the mood of the spiritual master. Takže on taky zdůrazňoval, že víc než tu ceremoniální stránku celé ty události je, aby jsme jako pochopili tu náladu duchovního mistra. So, Ohe Vaisnava Thakura Doya Sagar. The Vaisnava spiritual master is an ocean of mercy. Že Vaisnava duchovní mistr je oceánem milosti. But that is not limited just to a small group of disciples. A nevztahuje se to jenom na malou skupinu žáků. Or even to a large group of disciples. A nebo na velkou skupinu. The aim of a spiritual master like Srila Prabhupada, as he so often stated, his mission was to the whole world. A cílem duchovního mistra, jako je Srila Prabhupada, byla mise pro celý svět. So it's in this sense that we can expand our understanding of these words. Diyapadachaya Shodheya Maya Tumara Charanadori. That be merciful to this servant of yours. Purify me with the shade of your lotus feet. Že tímhle smyslem my můžeme expandovat význam těch veršů, jako buď milostivý k tvému služebníkovi a dej mi ochranu stínu tvých lotosových nohou. Your lotus feet I humbly hold. A tvé lotosové nohy pokorně držím. So we can understand this to be a prayer for serving the mission of the spiritual master. Takže tohle chápeme jako modlitbu k misi duchovního mistra. And actually, this is the actual sense of this song, as we see in the third verse. Je taky smysl ty písně tady v tom třetím veršu. Ekoki amara nahi paya bola. Harinama sankirtane. That I'm so unfortunate. I do not find the strength to engage in sankirtan. Já jsem tak nešťastný, já nenacházím sílu zaměstnat se v sankirtan. So, to me,
Kripa Kori Shraddha Bindu Diya Deho Krishna Namadani. Please be merciful to me. Prosím, buď milostivý ke mně. Shraddha Bindu Diya, give me a drop of faith. Dej mi kapku víry. Deho Krishna Namadani. And grant me the great treasure of the holy name of Krishna. A dej mi velký poklad svatého jména Krishny. So it's clear here, Bhaktivinoda Thakur is praying for strength to engage in the great Sankirtan mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Že z toho je jasné, Bhaktivinoda Thakur se modlí o to, aby měl sílu, aby se zaměstnal v misi Sankirtanu Šri Chaitanya Mahaprabhu. And so, in this light, we can understand the second verse. A z toho můžeme taky pochopit druhý verš. Very important verse. Velice důležitý verš. Choya Bega Domi. So, Domi, this means to subdue. Domi znamená jako pokořit. In Sanskrit it is Dhamma, so Bengali, a little change, Domi. But same thing, to subdue, to tame, to bring under control. Podrobit. Takže v sanskritu to znamená dama a znamená to teda pokořit nebo podrobit si. Chaya means six and Bega means the agents of the mode of passion in this body. Chaya znamená sex. Chaya means six. And Bega means the agents of the mode of passion in this body. Bega znamená agenti kvality vášně v těle. So these agents are the urge to talk. Ty agenti jsou třeba chtít mluvit. And the mind, the powerful mind. A mocná mysl. Anger. Zlost. The tongue. Jazyk. The belly. Žaludek. And the genitals. Genitálie. So ordinary people are fully under the control of these begas. A obyčejní lidé jsou pod kontrolou těchto beg. So we find here, this song is clearly stating that it is the mercy of the spiritual master that releases one from these controlling agents. Takže z toho vidíme tady té milosti duchovního mistra, že jsme osvobozeni od těchto 6 agentů. And again, how that is done is to be understood through the mission. A jak se to má dělat, zase je potřeba pochopit prostřednictvím mise. Because the first one is the speech, for example. Například první řeč. So to control the speech, does that mean that one then takes mauna, doesn't talk at all? To kontrolovat řeč znamená, že vezmeme mauna a nebudeme vůbec mluvit? No, Prabhupada. So made so clear that we are to talk about Krishna. Prabhupada jasně řekl, my musíme mluvit o Krishnovi. Speech will go on. Ta řeč bude nadál pokračovat. And actually, this is a sign of advancement in Krishna consciousness. A to je skutečně znakem pokroku ve vědomí Krishny. That speech is continuing, but only on topics of Krishna. Že ta řeč pokračuje dál, ale jenom o tématech Krishny. So in this way, all of these powerful agents can be controlled by engaging them in Krishna's service. Tímhle způsobem všechny ty prostředky, které máme v těle, mohou být kontrolovány tím, že se zaměstnají v oddané službě Krishnovi. Jaya dosha shodhi. He's praying to overcome the 6 faults, doshas. Tohle znamená překonat 6 druhů chyb. And these doshas are actually the activities that work against our progress in devotional service. A těch 6 doš jsou činnosti, které jsou proti našemu pokroku ve vědomí Krishny. Like atyahar, overeating, Příklad přejídání se. or collecting more
materially valuable things than one needs. Nebo sbírání víc materiálních statků, než je potřeba. Prayasha means over endeavoring for material objectives. Nebo přílišná snaha pro materiální cíle. Unnecessary talking of mundane affairs. Zbytečný mluvení o světských činnostech. So in this way there are 6 ways to weaken our standing in Krishna consciousness. To je 6 věcí, které mohou oslabit naše vědomí Krishny. So again, in terms of the mission of the spiritual master, if one becomes weakened by these things, then how can one engage in the mission? Že v termínech misi duchovního mistra, když je někdo oslaben těma 6 věcma, jak může být užitečný v té misi. So this identification with the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the Guru Parampara, this strong identification with that activity will help to keep us strong in our devotional principles. Takže to identifikování se s misí Chaitanya Mahaprabhu nás udrží silný v jeho misi. And so along with that Chaya Guna Deho Dashi, he's praying to be blessed by the 6 auspicious qualities. Taky se modlí, aby byl požehnán 6 příznivýma činnostmi. Which begins with, this list begins with utsaha, enthusiasm. Začíná to s entuziasmem. So in this way, by being enthusiastic for the Sankirtan mission, then in this way all good qualities come out. Tím, že jsme entuziastický pro Sankirtanovou misi, všechny dobré vlastnosti se manifestují. Chaya Satsanga, Bhaktivinoda Thakur is praying to be blessed with 6 kinds of association. Bhaktivinoda Thakur se modlí, aby byl požehnán 6 druhy společností. The loving association between devotees. A láskyplnými sdružování se s oddanýma. So when all of this is understood in the context of the Sankirtan mission, then these points of this song are very, very clear. Když je to všechno chápano v tom kontextu Sankirtanovy mise, tak ty body jsou zcela jasné. And when we go away from that context, then things become fuzzy. Když jdeme mimo ten kontext, tak se to zamlžuje všechno. Like we can see in India, for example, there are many Vaishnavas, many Vaishnavas of the category Gaudiya Vaishnava. Můžeme vidět v Indii je hodně Vaishnavů, kteří jsou v kategorii Gaudiya Vaishnavů. They wear a tilak exactly as we in ISKCON wear. Mají stejný tilak, jako máme my v ISKCONu. This is the way you understand the different sampradayas, is the nature of the tilak. Tím můžete rozeznat různý sampradaje podle tilaku. So, for example, in the Sri Sampradaya, then actually they have 2 kinds because there's 2 branches, so they have 2 kinds of tilak. No, příklad ve Sri Sampradaji, tam jsou 2 větve a mají 2 druhy tilaku. But one kind is the well-known kind of very thick U shape. Jeden z nich je známý velice široký ve tvaru U. With red in the middle. S červenou čárkou uprostřed. And then the other type is a kind of thinner U, more wide, that goes like this. A druhý je tenší U, který je velice široký. So that is obviously different from what we are wearing. A to je určitě odlišný od toho, co my nosíme. But in Bengal there are many persons who wear this type of tilak, so they're called Gaudiya Vaishnavas. Ale v Bengalsku je mnoho osob, které nosí tenhle tilak a jsou známí jako Gaudiya Vaishnavové. But when the Sankirtan mission is not prominent in a community, some particular community of devotees, ale když ten Sankirtanova mise není prominentná v určitý kategorii oddaných, and it actually becomes more difficult to see how the points that Bhaktivinoda Thakur is making in the song are manifest. Takže pak je velice těžko pochopit
jak Bhaktivinoda Thakur vlastně mínil tu píseň. So this is why taking up this instruction of Bhaktivinoda Thakur, then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he made such a powerful and distinct institution, the Gaudiya Math, which was purely dedicated to the propagation of Sankirtan. No a proto vlastně dal jako následek toho Bhaktisiddhanta Maharaj, aby to ustanovil vlastně instituci, která by propagovala ten Sankirtan. And the same effort was carried on by Srila Prabhupada around the world in this ISKCON mission. A to samé úsilí bylo naloženo Srilou Prabhupádou v hnutí ISKCON. Yes, so in that context, again, we come back to this point. The prayer to the spiritual master for the removal of bad qualities, the establishment of good qualities, it becomes crystal clear in the context of the Sankirtan mission. Takže to, že se modlíme o to odstranění těch špatných vlastností a získání dobrých vlastností, se nám stane právě jasné v tom kontextu Sankirtanové mise. Because Sankirtan is the war against Maya. Že Sankirtan je válka vůči Maji. To take up this Sankirtan banner means to declare that I am in Chaitanya Mahaprabhu's army, I'm not in Maya's army. Že vzít tu vlajku nebo zástavu toho Sankirtanu znamená, že já jsem válečník proti Maji. And you know, Maya is very, very strong. Maja je velice silná. And she also has her movement. Ona má taky svoje hnutí. Her institution. A svou instituci. And her standards. A svý standardy. Yes. And she does not compromise either. Ona taky nekompromizuje. So this is the point. If one is not clearly enlisted in the Sankirtan mission, že pokud někdo jasně nenarokoval do Sankirtanové mise, then one must be under Maya's influence. Tak musí být pod vlivem Maji. Yes, even if some external signs of the Vaisnava are there. I když má různý vnější znaky Vaishnavy. So again, this is how this very beautiful song of Srila Bhaktivinoda Thakur is to be best understood. Takže znova, to je jak nejlépe se dá pochopit tato nádherná píseň Bhaktivinoda Thakura. Krishna se tumara, Krishna dite para tumara, shakati ache amitu kanga, Krishna Krishna bole daitava pachi pachi. So Krishna is yours and you can give him to me. Krishna je tvůj a ty ho můžeš dát mně. For such is your power. Takovou máš sílu. I am simply running behind you, crying out Krishna Krishna. Já jenom běžím za tebou a křičím Krishna Krishna. Yes. So again, where is Krishna's power, Krishna's Shakti really manifest? Takže kde skutečně se manifestuje ta Krishnova síla, Krishnova Shakti? So we find in the Chaitanya Charitamrita that Krishna Shakti Vinay Tara Pavartana, that unless one is empowered by Krishna Shakti, then it's not possible to do Sankirtan in this age of Kali. Že v Chaitanya Charitamrita najdeme to vysvětlení, že pokud někdo není zmocnen, tak nemůže rozšiřovat Sankirtanové hnutí v tomhle věku Kali. So, this is what it means to catch up the mood or the mission of the spiritual master. Takže to znamená, jak pochopit tu misi duchovního mistra. Manasa Deho Geho Gyokichumo
pade nanda kishora Manasa Deho Geho Yogi Chura Arti Yapade Nanda Kishora Sampade Vipade Jivana Marine Jaya Mama Gelatuya Upada Varene Sampade Vipade Jivana Marine Jaya Mama Gelatuya Upada Varene Maro Virakovi Yo Itya Tohara Nitya Rasa Pratyetoya Adhikara Maro Virakovi Yo Itya Tohara Nitya Rasa Pratyetoya Adhikara Janma Moyacha Jadito Bhakti Gehe Jani Janma Haumo Janma Moyacha Jadito Bhakti Gehe Jani Janma Haumo Kita Janma Hauyata Tuyada Yumuka Rama Janme Nahiya Kita Janma Hauyata Tuyada Yumuka Rama Janme Nahiya Mukti Mukti Spriha Dihina ye bhakta Go bhaite Sanko Sanga Anudakta Mukti Mukti Spriha Dihina ye bhakta Go bhaite Sanko Sanga Anudakta Janaka Janani Dayipta Tonai Prabhu Guru Patituhu Sarvamaya Janaka Janani Dayipta Tonai Prabhu Guru Patituhu Sarvamaya Bhakti Vinod Kore Sunokan Radhanata Tu Amara Param Bhakti Vinod Kore Sunokan Radhanata Tu Amara Param Mind, body and home. Because almost all of you here are grihastas. Mysl, tělo a dům, protože téměř všichni jste tady grihastové. So in the previous song, Oh Hey Vaisnava Thakura, we're putting so much stress on the mission, the institution of Sankirtan Dharma. V ty předcházející písni tam je zdůrazněno ta mise instituce Sankirtan Dharma. And very often then it comes up in the mind of grihastas, well, where do I fit in? Častokrát myslí grihastů se vyvine ta myšlenka, kde já tam zapasuji do toho. But actually the Sankirtan mission is broad. It is meant for covering the whole world.
Ve skutečnosti Sankirtanová mise je velice široká, má pokryt celý svět. It is meant for spreading to every town and village. A má se rozšířit do každého města a vesnice. It is meant for entering every home. Má vstoupit do každého domu. It is meant for changing the heart of everyone. A má změnit srdce všech. So we should not think of Sankirtan in some narrow way. Takže o Sankirtanu si nemáme myslet nějakým úzkoprsým. So this Manasa, Deho, Geho is giving us an idea. Takže tady ta píseň nám dává jak návod. Of how even someone who lives separately in their own home Dokonce i pro toho, kdo žije oddělené ve svém domě, can be a valuable part of this Sankirtan movement. může být hodnotnou částí Sankirtanového hnutí. So mind, body and family, whatever may be mine, I have surrendered to your lotus feet, O Nanda Kishore. Mysl, tělo, rodina, cokoliv může být moje, já odevzdávám tím lotosovým nohám, Nanda Kishore. So I'm not going to read every verse, but Nebudu číst každý verš. here in the 5th verse is a very nice expression of the sentiment of pure devotion. V 5. verši je velice hezký vyjádření sentimentu oddané služby. That let me be born again, even if it's a worm. Že ať se narodím jako červ, As long as I may remain your devotee. pokud budu moci být tvým oddaným. Kita janma hauyata tuyadas. Even if I'm a kita worm, Dokonce i když jsem kita, červ, tuyadas, let me be your servant. tu jadás, ať jsem tvůj služebník. Bahirmukha brahma janme nahiyash. I would not like to, on the other hand, take birth as Brahma. Na druhou stranu se nechci narodit jako Brahma. Of course, materially speaking, birth as Brahma is so much better than birth as worm. Materiálně řečeno, zrození Brahmy je daleko lepší než zrození červa. But if this Brahma is nahiyash, averse to Krishna, not a devotee, Ale když tenhle Brahma není oddaný Krishně, then Bhaktivinoda Thakur says, I'd rather be a worm. Who's your devotee? on říká radši, Bhaktivinoda Thakur říká, já budu radši červem, který je tvým oddaným. Well, this is very nice because actually devotees are not, we are not interested in liberation. To je velice hezký. To znamená, že oddaný se nezajímají o osvobození. To become a liberationist means to erect an obstacle to pure devotional service. Zajímat se o osvobození, to je postavit si překážku pro oddanou službu. That I want to make sure that I don't take birth again. Že zajímat se o to, abych se zajistil, že se znova nenarodím. Or if I do have to take birth again, then it should be a very nice birth, high Brahma, something like that. A když teda se mám narodit, tak a to je nějaký pěkný zrození jako Brahma například. But what comes first in Bhaktivinoda Thakur's consideration is service. Ale co nejdřív, nad čím přemýšlí Bhaktivinoda Thakur, je služba. Any position of service is most valuable. Jakákoliv pozice služby je nejhodnotnější. Whether spiritual world, material world, Jestli v duchovním světě, materiálním světě, even as a worm. i jako červ. And I yearn for the company of that devotee who is completely free of all desire for worldly enjoyment or liberation. A já toužím po společnosti takového oddaného, který nemá zájem o osvobození nebo o bohatství. Bhukti mukti spiha bihiniye bhakata. Lobaite tango sanga anurakta. So this should be everybody's aspiration for good association. To by měla být každého aspirace pro dobrou společnost. Asat sangatyage Vaisnava archa. Mahaprabhu has said this is the one sign of a devotee, that he keeps distant from poor association, bad association. Mahaprabhu říká, že to je znakem oddaného, že se drží od špatné a nepříznivé společnosti. Yes. So these are ways to understand how
we can remain a part of the Sankirtan mission. Takže to je, jak to můžeme chápat, jak můžeme zůstat částí Sankirtanové mise. Always aspiring for service. Pořád aspirovat pro službu. And always desiring to have good association. A pořád toužit dobrou společnost, mít dobrou společnost. So there's so much more in this wonderful song. It's one of my very favorite songs. Je to hodně víc tyhle úžasné písně. Já ji mám velice rád. But we're also hoping to keep all this very simple. Ale taky chceme tohle udržet velice jednoduchý. So one thing is that I shouldn't speak too long. Takže myslím, že bych neměl mluvit moc dlouho. So that you can complete your mission. Abyste vy mohli naplnit svoji misi. So I'll stop here. Hare Krishna. Shri Bhaktivinoda Thakur Shri Prabhupada ki jai.